अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए सबक का आगाज करते हैं। आप सब किताबें खोल लें, पेज नंबर 4। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेसन में नाज़रा कुरान पढ़ा था, हिफ्ज़े कुरान खास तौर पर, जिसमें 3 सूरतें हमें दी गई थी, सूरतुल कौसर, सूरतुल असर और सूरतुल माऊन। ये हमने कंप्लीट कर ली है और तीनों के तर्जुमे भी मैंने आपको करवाए हैं। उम्मीद है आपने कॉपीज में लिख लिए होंगे और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप ये तर्जुमे याद भी करते रहें। आज हम बाब दोम स्टार्ट करेंगे। बाब दोम जो है वो ईमानियात और इबादात, ये सब्जेक्टिव पार्ट है आपकी बुक का। इसमें आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके मुख्तलिफ सबक हैं, चैप्टर्स हैं, जिसमें पहला चैप्टर ईमानियात और इबादात है। ईमानियात ईमान से रिलेटेड, यानी हमारा जो अकीदा है, हम जिस पर ईमान रखते हैं, अपने रब पर, अपने परवरदिगार पर, उसके जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने अकायद हैं, वो सारी डिटेल हमें यहाँ मिलेगी। और उसके साथ साथ इबादात, यानी हम अपने रब की जो है वो कौन कौन सी इबादात हैं और किस तरीके से हम वो इबादात करते हैं, तो ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ईमानियात और इबादात में जो पहला टॉपिक है वो है अकायद। अकायद अकीदे की जमा है और इसका तारुफ अभी हम रीडिंग करेंगे, मैं आपको साथ साथ समझा दूंगी। अकायद अकीदे की जमा है और अकीदा कहते हैं किसी एक बात को दिल से मानना, तस्लीम करना और उस पर यकीन रखना। ऐसे पॉइंट को, ऐसी चीज को अकीदा कहते हैं। किसी बात को सच्चे दिल से मान लेना, जबान से उसका इकरार करना और उस पर यकीन रखना ईमान कहलाता है। जो शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी हकीकी सिफात और आखिरत में जजा और सजा के कानून को जानता हो और उस पर दिल से यकीन रखता हो, यानी कोई एक बात, कोई एक पॉइंट जिसको दिल से मान लेना, उसका जबान से इकरार करना और पूरे तरीके से उस पर यकीन रखना, ये चीज ईमान है। और ईमान क्या है? हमारा ईमान क्या है? बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला की वहदानियत, यानी अल्लाह ताला वाहिद है, एक हस्ती है जिसने इस तमाम कायनात को बनाया है। तमाम लोगों का बनाने वाला, तमाम कायनात का बनाने वाला रब है, परवरदिगार है, वो एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। उसकी हकीकी सिफात, जो उसकी खूबियां हैं, अल्लाह ताला की जो खूबियां हैं, उसकी सिफात हैं, उसको भी मानना। अल्लाह ताला को मानने के साथ साथ हमें इस बात पे भी यकीन रखना कि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, जो खूबियां हैं, वो सिर्फ अल्लाह ही की हैं, किसी भी और शख्सियत की, किसी भी और की ये सिफात नहीं है। और ये सिफात कौन सी हैं? आपने यकीनन अल्लाह ताला के जो 99 नेम्स हैं सुने भी होंगे और कुरान पाक में लिखे भी होते हैं, फ्रंट और बैक पर यकीनन आपने सुने होंगे। वो तमाम नाम जो हैं दर हकीकत अल्लाह ताला की सिफ्त को, अल्लाह की खूबी को, हर एक नाम अल्लाह ताला की हर एक खूबी को बयान करता है। जैसे कि अर्रहमान, यानी कि मेहरबान, हमदर्द, और दूसरा रहीम, रहम करने वाला, ये भी अल्लाह की सिफ्त है। इसी तरह अजीज, अजीज होता है गालिब, छाया हुआ हर चीज पर। इसी तरह हकीम, हिकमत वाला, ठीक है। इसी तरह से अजीम, बड़ा, अजमत वाला। तो तमाम जो नाम हैं अल्लाह ताला के, वो अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह की खूबियों को जाहिर करते हैं। उसके साथ साथ आखिरत में जजा और सजा के कानून को जानना, यानी इस बात पर भी यकीन रखना कि क़यामत का एक दिन होगा, तमाम लोग अल्लाह के सामने पेश होंगे और उनको उनके अमाल दिखाए जाएंगे जो दुनिया में उन्होंने किए होंगे। और अगर वो अमाल अच्छे होंगे तो उसकी जजा मिलेगी, यानी उसका इनाम मिलेगा, जन्नत में जाएगा। और अगर गुनाह किए हैं, बुरे काम किए हैं, तो उसकी सजा मिलेगी और वो जहन्नम में जाएगा। ये कानून जो अल्लाह ने दिया है, बयान किया है, गो के हम नहीं देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरान में मौजूद है तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं और यकीन रखते हैं। और इसके साथ साथ इन सारी चीजों पर दिल से यकीन रखना। और इसके अलावा क्या है? अल्लाह ताला को जानने के साथ साथ, यानी ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी हैं, अल्लाह की वहदानियत यानी अल्लाह एक है,
اللہ کی جو خوبیاں ہیں، صفات ہیں، ان کو ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر یقین رکھنا۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کی جانے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی طرف سے نازل یعنی اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی کتابوں اور فرشتوں پر زبانی اقرار اور دل سے یقین رکھتا ہو، اسے مومن کہتے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عقیدے میں آتی ہیں، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی صفات کو ماننا اور آخرت کے دن کو ماننا۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 چیزیں اور ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اللہ کے جو پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں ان کو ماننا، جتنے بھی پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد آئے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کو ماننا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اپنے رسولوں کو کتابیں عطا فرمائیں، آپ پریویس کلاسز میں پڑھ کے آئے ہوں گے یقیناً، اور آپ کو یاد بھی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، کون سی؟ تورات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب عطا فرمائی، کون سی؟ قرآن مجید۔ ان 4 کتابوں پر یقین رکھنا، عمل ہم نے صرف قرآن پاک پہ کرنا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے، ہمیں ایمان ہے ہمارا کہ پہلے جو 3 کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی تھی۔ اسی طرح اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اگرچہ ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ کی ایک مخلوق بھی ہے، وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ تمام جو کام انہیں تفویض کیے جاتے ہیں وہ جو ہے ادا کرتے ہیں، اور کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو ان سب پر ہمارا جو یقین ہے وہ نہ صرف ہم زبان سے کریں بلکہ دل سے بھی پوری طرح ہمارا اس پر ایمان ہو اور یقین ہو، اور جو شخص ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے عقائد کی تعریف اور ایک مومن کی تعریف یہاں پر۔ اور ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان عقائد پر یقین رکھتے ہوئے ہی زندگی گزارے۔ اگر ایک شخص مسلمان ہے اور نہ صرف مسلمان ہے بلکہ مومن ہے، مسلمان تو صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے ہیں، چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، لیکن مسلمان ہیں۔ لیکن مومن ہم اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ پوری طرح یقین کرنا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کی صفات کو ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی، اس کے فرشتے ہیں، اس کے تمام پیغمبر ہیں، ان سب کو ماننا اور تسلیم کرنا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، مسلمان ایسا کرتا ہے، تو پھر وہ مومن ہوتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اسی کا ایک کوشچن بھی ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے آپ کا، مومن کسے کہتے ہیں؟ فرسٹ پیراگراف کی فرسٹ لائن کے اینڈ میں جو شخص، یہاں سے شروع ہوگا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہاں سے شروع کریں گے اور اسے مومن کہتے ہیں یہاں تک۔ یہ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے، آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔